Maayong adlaw mga kabirinays no, bisang gadagom ang panahon galaksot, linaw karon pa pero ikatitod baud na ni pizza 25 sa Agosto ug di ara nakita din tag usa ka wahoo ato gini siyang ginasunda no. So di ara may kay ni kapaw sa babaw o dito na ni plastada. Duha ni siya ka buok, awa na lang ko palingla sa usa kay pareha ra gidak-on. Og ni sotoy murag kwitis ka aso-aso lang agi. Og busa ako lang giarya ang akong rin bisan sa kagamay kay murag duda ko ubos ra pagatiraha. So naghinay-hinay tagbira aning maong waho. O pagkatiod-tiod nakuha rin nato o nagpaanod-anod dito sa tong pambot no kay usa ako raman isa de ara. So may gid siyang pagkaigo abi sa gamay siguro na di abuklo rong adlaw. So amping sa tanang mga umulugbo kay padiha og ayaw gikalimot sa pagampo sa Ginoo nga hatagan kaniya og grasya og labi na sa imong pagdive nga adi ka matintal ani mga isda no. So doblihon ang pagamping og presence of mind gid ta permi mga kabirinays. Ug daghan kayong salamat sa way hunong nga suporta sa paglantaw sa akong video.